Kha kasang mani budorang kha sini kacha omo bilai richest tradition culture Raja Maharaja ni amal ni simi omo kacha chengi phaimani 156 year ka hamane chung 1 di apro jorawo chini bubagra rok joto chini ti prasa community ni bisingok kacha community no development khainani unity tobonani bagai 156 বছর আগে অম রাইবালমানি ট্রেডিশন চেমি রমানি অম সুরুচিনি উৎসব সিমিয়া উৎসবনি বিসিংতেই অমাহাই ফেস্টিভ্যাল ni বিসিংতেই চিনি বিসিং চিনি লাইমों हामजाग लाइमों कथा लाइमों तेसिनि समाज न जों बाहायके कुचुगो कारनाय बनि कक सालाइमों इंगे ओ 156 বছর আগে যে চিনি কলয় রাইরক আপ্র জরাবো কলয় समाज न कलय दफानो बाहायके डेभलपमेंट खायनाय बाहायके कुचुगो कारनाय बरनि बोसोग वानसं गोनां खोना चिनि राजा महाराजानि बोसोग वानसं गोनां माहायनो कायसे कलय नि आफोरनि राय दैबोनि कमिटि तंनाय र कलय समाज न कलय दफानो बाहायके कुचु कारनाय बाहायके यूनिटी तबनाय बन वानसगै अम कायसे फेस्टिवल बा ट्रेडिशन चेंगि थांमानि borok tini hai jugo sokphai ke uklawo LED rojak omhai sound system omhai lighting omhai decoration sajok jarok omhai ke nogna he boro afro one sogya haifano koloi समाज no bahake kuchu karoi chini ti prasani mokhang chugronai omo one sogoi no o system khai tobo mani ge tabok ni chini koloi rai tongnai ro koloi समाज no kuchu karonani bagai 156 বছর কাই ফেহতে হাজার বছর বাহাইকে ও সমাজ ন তেইসা রাগ ন অমন তৈই বসকাঙ্গ আগক থাংমাথুং তানিকে जों চিনি এমলে বসাই থাংখা চিনি সোসাইটি ও পুরা চিনি তি প্রসা সোসাইটি ও যতনি সাই কিরিমা সংসা হংকে ড্রাগস केफें माने चिनी सोसाइटी वो बस माने किरिमा संसा फाइका जों जेसे लेखा पढ़लायदि जेसे रां पैसा आजेदि सरकारनि हयति जेसे लामा यूनिवर्सिटी कलेज हॉस्पिटल खुलबदि फेबा चिनी सोसाइटी न जे सिजाको जे गनांको बनि बोसारकसि नस्तङो अमनो सरकार बाय पुलिस प्रशासन बाय जेसे कासुमावो आसो समाज र कासुमानि न पाया हानि बाङै समाजनि हयते चिनि दफानि हयते जों बाहायके बनो कासनाय अम जों मावान सनाय चिनि बरम गोनां एम साइ थांखा ओ राय बनि गाइले बनि और जे कमिटि तंनायनि ओ कायसे डिपार्टमेंट हाइके चालक जावो जे चिनि समाज न कलय समाज न बाहायके डेभलप खायनाय বিচার খাইजा हांके जे कलय राय रो বিচার खायमेनि बनो जतनो समाजो मा मानेगो गेसुं अमाहायकेनो जेसिनि अक्रा रसिनि रायसं चिनि और तांबदलग जे दागे मानि न बाहायके चिनि सोसाइटी नि तला लेवल जरा ग्रास रूट लेवल जरा जाते ओ कहा मेसेज न इम्प्लीमेंट खाइमाना तै अम जत समाजनो अम मासाक थालायनाय तानिके समाजारा कुनो इन्डिविजुअल न उन्नति जेसुफानो ओंथो अम बसकांगो आगावै थांमाया जों उनखा ससियेल एनिमेल हजावो जों समाजनि बिसिंतेसि जों बसकांगो मोखांजों रहिमानाय जेसो साइचुंके नों कावै रां पैसा आजेदि लेखा रोंदि नों प्रफेसर रोंदि डक्टर रोंदि इन्जिनियार रोंदि हाइफेनो निनि दफा जुदि निनि उनक्लाव अंसल जा गोबां माहंखांके निनि बोलासिमा सोंसा फायनाय हानिबां जों जतनो जेसो लेखा रोंथों जेसो रां आजेलांथों माइके चिनि दफानो उनक्ला अंसल जानो बसकांगो तिसामानो अमनो नाहरै जों बसकांमा आगौनाय इंखां क गोबां साया दिनै लै हरबो तुखा अमाहाय कलाय रायबालमानि पान्डातेबो हाजार बছर जों पालायै तेबो नायथौके पालायलै मातंथों आसुक सावैनो जतनो खुलुमबायखा हामबाय हेलो बालायखानो हामबाय सारनो किसी जाजरानि बिसिङाव फानो बेलाय नो नांमानि कावनो सावै कालांमानि बागै ताई लुकुरक बेलाय खेनो खालगै नासिंलायजाक चिनि ओ आमचाइनि तिनि अर कुथुम लायनाय रंनि बिसिङाव
maximum borokno bahai ke raibal abo waisa pano nugyaku abono naina ni bagai belai kano khalogoi nasinglai tongkha tai chini borom ganang raibo haino kachang jakmani boni sa khamyani bisingo belai no khalogoi o pandano nasingai tongkha phaiding ka chung paithakni nangkukmani ko khanalainai chini oro tini phaisok paijak 156 koloi raibalma pandani no phaikake koloi ni rai nu bu managro chini koloi ni rai borom ganang satya koloi chini hastini মন্ত্রী ত্রিপুরা হামক্রাই বেদেগনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা স্যার চিনি এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় চিনি এমএলএ টাকার জন্য এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা কসাম ইএম চিনি চন্দ্রদয় রূপিনী সাহেব তাই চিনিয়র ব্লক নি বিএসসি নি চেয়ারম্যান কচাম এমএলএ সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় তাই চিনি তাই খরকসা এমডিসি শিবসেন লিয়েন কাইপেং তাই অর ফাই চিনি রায়বুরা আসকজাক দङ অর গাইলিম দङ তাই চিনি जुदा जुदा दफानि फाइ मानजाक फाइनाय चिनि राय তাই কামসিকাও মলসমনি কামসিকাও অবহাইর যতন খাপাংনি হামজাক মাছিবাই তাই ওরা ফাই নরক যতন কলই 156 রাই বালমা পান্দানা নাইনে ফাইনে তাকুক বকুক লুকুরকন কলই ন কারিবো চিনর তুইদু অংখা মিক্স কালচার ও যত হদা নি লুকুরকন লাম সগো তাই খাকা হামিয়াফার তাকুক তাই বকুক সং 156 মানে 1868 খ্রিস্টাব্দ মহারাজা বীরচন্দ্র মানিকনি জরানি চিমি কলেরক রায় বাল্লাই ফায়ু আবনি সেকাং রায় তঙ্গ ফিয়া রায় বাল জাগিয়া মংখা কলেরকনি হিস্ট্রি কলই সিমিয়া অর চিনি অর হালাম দফা জমাতিয়া দফা রিয়াং অমাইকে যত চিনিয়র চিচুকু ত্রিপ্রাসা বসংরগ্ন মহারাজারক আগিও রাজবাড়িও রিঙ্গই দুর্গা পূজানি দশমনি দিন রিঙ্গই বরগ্ন রিঙ্গই মাইচারিওই রিরিও সেংরিও রাংচাকনি নিনি পুইসারিও বন রায়দাং যেমন কলে রগ্ন রায়দাং রিও কে বন বানারিও দামারিও শিলা ইয়াফারির হর চিনি ত্রিপ্রাসা অজামারক আফরো কেবো মুসুই বেসা দনি রিও রাজান কেবো হুগনি মাইরং রিও মুখিতুং রিও আতকা তনি রিও নখাই ওয়াওই রিও রিসা তাগিরিও রিগনাই তাগিরিও অভাইকে বুবাগ্রানি জরা বাই চিনি ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসা রগ্ন বুবাগ্রা এডমিনিস্ট্রেশন নিনি দফানো নং শাসন খাইদি নিনি দফানো ও রাইবাই নরক এডমিনিস্ট্রেশন চায়ানা খে বুদি সামো হামিয়া খাইনে বিচার খাইদি দফানো নাইকল দি হাইনে বরম রিউই ইয়াফারি রহরমানি অবন উংখা কলই সমাজনি ও রায়নি সিস্টেম চিনি কলয় 7টা ক্লেন দङ ক্লেন মানে কলনি বিসङ ওয়াপ্লম ওয়াবুর রিজগৈ আবেল অভাইকে 7টা ক্লেন দङ গুড়ি ওই রাই চালাयो 3 বছর খাইয়ে যে তলা হাবনাই রাই চালানি বাগৈ 18 বছর নাঙো 18 বছর সে বহু সেঙ্গানি চিমি রাই চালানি হিনি সেঙ্গানি চিমি হিমকাকে 18 বছর সে রাই মাছাও অব ইলেক্টেড দিয়া অব ট্রেডিশন কাছে রোটেশন নঙै ফাयो आं साना नायमान हिके चिनि कलयनि क्लेन नि बिसिङै चिनर राय दङ कामसिकाव गाबुर गाइलिम दङ चिनि ओ सिस्टेमो मल समो बाहायनो तंमानि बाहाय रियांगबो तंमानि हालामनि काइपेंगबो तंमानि रुपिनिबो तंमानि फिया बरक तिरु बाक्सांके ओ ट्रेडिशन रखनो किसा कमा जागबायखा कलय रखंके अबनो रमै नारगै तंखो ताबो फानो आं साना नायमेका हायचि चिनि कलयो
7 জনা মন্ত্রী পরিষদ রায় খাচিনি চিফ মিনিস্টার হাই চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার হাই রায়নি পরে গাইলিম কামসিকাव বরনি দপ্তর দङ তৈসা কেবো বিচার খাইনাय কেবো শিক্ষা ব্যবস্থা নাইকলনাय কেবো রাং খলনাय কেবো অভাইখাयै কেবো মাতাय আতাयनाय অভাইखे চিনি বিसिङाव बाहायनो दायित्व बगजाक दङ अबंका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टेम अब कले जों जत हदारनो रिंगै फनोगो जों जे मानै फाइमानि कलेरक अबनो जों सिखमायाखौ अबनो जों ताबखानो फनोगै दंखौ हायनै फिया आं तिनि रचिनि अनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर साहब दङ बनि थाने आं कयमंग रिना मचो ताकुकै बकुक सं राजधानी सागनि चिनि रुपिनी चिनि काइपें करबं रक काइपें रुपिनी करबं रक ओ त्रिपुरानि त्रिप्रासा चिसुको बसंनि दफानि साइ सिजागै फाय सिनिजागै फाय बुबाग्रा रंनि सें बुबाग्रानि मेडल बुबाग्रानि मानै खनै ताबो दङ बरंनि थानि फियाबा भारतनि कन्स्टिट्यूशन भारतनि नोटिफिकेशन त्रिपुरानि हास्टेनि नोटिफिकेशन ताबो बाहायके रुपिनी रंनि बुमुं करयं बाहायके काइपें रंनि बुमुं करयं बाहायके ताबो करबं रगनि बुमुं करयं बाहायके रांलं रगनि बुमुं करयं ओ रांलं जों रांलं रग चिनि समस्त चिनि समाज चिनि त्रिप्रासा समाजनो एदिसे हाफांनि फासिंति जों कास्टमारि ल पास खाइ रहरका ताबो रांलं रगनि कास्टमारि ल नहके किफिलि रहरका जोंनो रांलं रगनि नोटिफिकेशन बुमुं सिकरै रुपनी रंगनि बाहाय ताबो जुगे जुगे तंगै फेमेसे रुपनी रंगनि ताबो नोटिफिकेशन बुमुं सिकरै काइपिं रंगनि करै ओ जागो जों जत चिनि त्रिप्रासा दफा अबाहाय कले रंगनि ओंथोन काइपिं रंगनि ओंथोन जमादि ओंथोन रियांनि अबाहाय कतर पान्दाव जों अबनो समायमा तांलायनाय जे बरक उचिनि समाजनि आसुक कसाम सिस्टेम न चले फाइमेन अ सिस्टेम न मथाङि नारंना निगके कास्टमारि ल चिनि बागै नांगौ ओ कास्टमारि ल नि बिसिंतै चिनि अधिकार हानि अधिकार आइननि अधिकार चिनि निजिनि कृष्टि संस्कृति न मथाङि नारंनानि बागै जे अधिकार जों नांगौ अ अधिकार मेघालय हा फालासा फालनानि एक गन्दा हा फालनानि फानसे दरबार स्नो आरो तंगो गावबुरा दरबार स्नुनि पारमिशन माया के हा फालि माया बरनि कास्टमारि लनि पारमिशन सारा केबो हा पाइबो माया फालिबो माया चिनरो बाहायनो जोंनायो चिनि पलिटिकल डिसिजन या समाजपति रक चिनि कास्टमारि लनि बिसिंतै काइलायमानि बरलायमानि हा फालायमानि चिनि बिचार व्यवस्था अब हायनो हाय जों नायखौ केतेसा कास्टमारि ल अब भारतनि संविधान सिस्टेम कास्टमारि ल न सनो एलाउ खायो कास्टमारि ल चिनि 6 शिड्यूल पैरा 3 नि बिसिङै चिनि आरो स्पेशल एमेन्डमेन्ट खाइ संविधान न स्पेशल एमेन्डमेन्ट खाइ सनो 6 शिड्यूल पैरा 3 वचन ओ अधिकार जा किन्तु ओ अधिकार चिनि 10टा जे काउन्सिल दङ नर्थ इस्ट ओ 10टा काउन्सिल नि जे कास्टमारि ल एन्जॉय खाइ दंमा हाय चिनि आरो त्रिपुराव जों जत चिनि चिसुकु दफा चिनि हाला मंचन चिनि त्रिपुरी अंचन जों आबनो एन्जॉय खाइ मायं तो जत दिन ना जों आबो फुलफिल खाइ मे साक चिनि मुकुमो चिनि हुकुमो मुकुमो चिनि तांबिति चिनि सिनि मुंनो जों मथाङै नारंनानि जों बेलाय तुगनाय चिनि कानमुं चुमुं मथाङै नारंनानि बागै बेलाय तुगनाय काजे आं अबनो कयना मचुगो राज्य सरकार जों एडिसिबो ताबो चेष्टा खाइतों कैसा मेमोरेंडम या फनन बागै 19 तारिख 20 तारिख चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी फाइतों बनि थानि चिनि कास्टम चिनि जत हदाने अकरा रक थाङै चिनि महाराष्ट्र बहायनो बबो चाटियो गई तंग चिनि एडिसे प्रशासन थेकेबो जों साथि गई तंग जेन जत ति प्रशासन जों हालाम जों हालामो खबलागो जों हाइके खबलाग आबायनि तंग जत ति प्रशासन कैसा जानि त्रिप्रासा कलैगे कलै नंनाय काइपेंगे काइपें नंनाय अबायनि जों कैसा जानि जा थाइनो नालायनायनि बागै सानलायनायनि बागै जों जातियाव लाइतों ताकुक बुकुक सं आबनि बागैनो
takuk tai bukuk song chung chinyoro যত চুংতি প্রাসা আর কলইনি প্রোগ্রাম ফাইকা চুং আর কলই মাঙ্গি আর যত নতঙ্গ এই কলইনি কালচার যেহেতু কলে রগম থাঙ্গি আর খাবন অবন প্রসার প্রচার অবন তাই দিনে উত্তর বৃদ্ধি খাইনানি বাকি কলের চেষ্টা খাই তঙ্গ খাই নাই আগামী দিন কাইপেং রগ হাইন বরনি চাতিয়গি তঙ্গ চুংবো বরক ন হাসতে হাফাং চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসি সীমিত আর্থিক ক্ষমতানি বিসিংতি जों जेसुक सुबाय मान माने आसुक सुबावै बरकनो जों मोथांनानै खाथिनानै फुवारनानै जों साथिगै दङ आगामी दिनेबो साथियगनाय काजे अबाहाय इउनिक कालचारनो जों सारा विश्वव्यापी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल रग तै बुचिनि आइडेंटिटी रगनो जों कारेवै जानि जानि दफानो सकांनानै थांथानिवो अबाहाय फेस्टिवल अबाहाय तेर चिनि लाइबुमा चिनि बुबाग्रा बाय करंजाक आगिनि लाइबुमानो जों तैबो बसकांगा तुबै फाइलायनाय ओ जतनो तिनि अ पान्दाव फाइमानजा फाइनारनो अ कबगै आनि साब साकगनार मनरन मथाका जतनो ना हामबाय खुलुमबाय खे जतनो हरकाहाम पयलानो हामबायाफोरो हामबाय मारिओ कलय समाजनि कलयनि अकरा रायनो आं खुलुमबो पयलानो खुलुमबो ताई तिनि 156 বছর याप्रि रिखा कलय रायबेमानि पान्दा ओ फाइ मानजाक फाइकाव पान्दाव TTADC नि बरंगुनां CEM पूर्णचंद्र जमातिया ताई बरंगुनां EM कमल कलुई ताई बरंगुनां MDC धीरेन्द्र देवबर्मा बरंगुनां MDC तेमासा काइपें शिवसेन लियाना काइपें ते आगिनी मंत्री कसाम चंद्रजय रूपिनी ते आगिनी MP विधानसभा नि MLA ताबुक MP RD ब्लॉक नि BSC चेयरमैन सिंधु कुमार जमातिया ते जतो अकरा चिनी समाजनि अक्रारक तै बसकांगा आचकजाक जत तिनि हरनि जरा आनि रांसाकनि ताखुक तै बुखुकसं कलय समाज तिनि रायबामा पान्दाव फाइ मानजाक फायै तिनि नां प्रथम कलय समाजनि रायबामा पान्दाव प्रथम तिनि मानजाखा बेलाय आं बखाव तंथकजाक मुसुक 156 বছর कलय समाजनो जरा रम तनिनाय जरा ओ संसानो याकाय थांगा समाजनि जरा रायरक बरंनो आं मुइतु खायै बरंनिबो आं बरंनि बागैबो आं खा मुइतु खायो ताई कलय समाज नि जे सोसाइटी सिक्ला सोसाइटी बुरै सोसाइटी एमप्लॉय सोसाइटी बरंनो हामबायदो आनो इनभाइटेशन खालामनो बागै तिनि आंगुरो फायै नरंग बसंगा कक साइमामा बागै कलय समाज चिकन सापुनो किन्तु बुनि दबाय बाक्सानो याप्रि सय दङ लेखाफोरा आंथों थोमुं आंथों रोसामुं आंथों खेला दुला आंथों ते विशेष खायै आं जत जागानो आं बलायो कलय बुरि रंनो विशेष खायै कलय बुरि रंनो आं बलायो बुरि रक चला रंनि साय बेलाय कसरां
belai kesrang beri rok koloi bosong ni beri rok belai kesrang ang je kuno jaga ang sara Tripura guri thine ang koloi beri rok ni bagai ang prasangsa khayo karon koloi beri rok emon kesrang jese doctor engineer ni buma puno bo milok thaisa puno thange bolong bazare phalinai tei koloi beri rok emon kesrang aisuk basa khaino teliamura bazaro phayo mai kutung jotoni katal mai kutung tuboi bazar ni bororo koloi ni mai kutung hangkai kobor waijawai payu buni sai sakang tei Agartala শহরও মতইনো ও অলিম্পি তুইদুনি mai kutung koloi buri rok jetlang mani dotino payu buni sai sakang abai bagano koloi buri rok no belai hambai tei society যে সিস্টেম আগিনি চিনি মহারাষ্ট্র প্রশাসন চালনাनै বাগৈ বিভিন্ন দফানো যে সিস্টেম খাইমানি ও সিস্টেম রমুইনা রেখা একমাত্র কলয় রক 156 বছর কলয় রক ও সিস্টেম রবুইতে তিসাবই কলয় সোসাইটি বসকাঙ্গ আং উরিতনিও সোসাইটি যদি করাংনি আখাই দফা রাগিয়া দফা আগগিয়া আবাইনে বাগাইনো কলাই সোসাইটি বেলাই করাক দফা আবাইনে বাগাইনো কলই যে সোসাইটি আগগই তঙ্গ বুইনি সোসাইটি নিসাই কলই দফানি সোসাইটি বেলাই আগগই তঙ্গ যত জাগানো আগগই তঙ্গ বসকাঙ্গ আগগনাই কলই দফাতেবো আগগনাই সোসাইটি বতেবো বসকাঙ্গ করাগনাই কমল বাবু থাইসিংও যে সামানি আং নাইনাই खोनानानै अफिसारनो रिनाय रिंगैया कवै जे सिनि कास्टमारि ल पजिशन आं सब समय नायो हाइपुनो कास्टमारि ल ना थांगागाय अनेक आइननि पेपार दङ ओ आइननो दुगै दङ आइननो चेरि दङ अनेक दफाओ दुई तिनटा अकरा दङ अकरानि बागै बबसाओ आंसे आसल सिनि देबरमानि बिसिङो क्षत्रिय समाज दुइटा दङ साबो जाने आसल साबो नकल आं ताबो रंमिमायाखौ तै रियां रंनि बिसिङोबो काइनि काइथाम दङ साबो आसल साबो नकल मो साइमिया आबानो आइननि अनेक बेपार दङ जे दफा सঠিক चंजागनाय आइननि बिसिंथि खायै मन जमातिया रक्सिमिसो कास्टमार ल मांखो जों नायनाय एडिसि बाय राज्य सरकार मिलिवै दतिनो कास्टमार ल जों चालु खायनाय ते बिसिकक सालिया हरथुका कसांमानि जतन कसां बायखा कलय दफा बसकांग तेबो काहाम खायै समाजनो लिड खायमानथों कलय दफा नि चेराय रक जारा सिक्ला सिक्ली रक आथुखुरी हाइचिं साथुं कलय दफा तेबो विश्व पृथिवीओ आथुखुरी हाइचिं सावै दफानो लिड खायथों समाजनो लिड खायथों दिनै हायुंनो लिड खायथों हुनै आं कलय दफानि बागै आं इसोरनि थानि सुरिनाय ते बसकांग दिनै ट्रिं बिसि क्रिसमास बिसि ते নিউ ইয়ার বিসি নিব যত্ন বিকাশ দেব বর্মানো পইলা আং বরন মারব তেই তিনো ও জর ফাইমানজাক ফাইনাই টিটি এডিসিনি সিএম বরন গনাং পূর্ণচন্দ্র জমাইতানম্ব হামবাই মায়াফারো তেইবা হামবাই মায়াফারো তিনিও জরাব গেছ হোনার বরণ গনাং ইএম কমল গলয় তেইবা হামবাই মারব চিনো জরাব ফাইমানজাক ফাইনাই 12 টাকা জলানে অঙ্গৈ সিনি বরণ গনা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় নব হামবাই মারব তেও জরাব ফাইমানজাক ফাইনাই চিনি এমডিসি শিবসিয়াং কাইপেং বনব হামবাই तेबा हामबाय मारब चिनी दन्ति चरण मलसम
mol so hodan ngoi phai manja phai bonobo hambai teibo hambai marobo chino rang komol bongchet bongchoni ngoi bono hambai marobo teo jarabo phai manja mai salam kaipeng chalan kumar rangkol bonobo hambai teibo hambai marobo bimbosor teibo hambai maro chino ro senior citizen sini ata sondodoy rupinubo hambai te o jagao chini koloi rai balmani pandabo sini rai ni bagra bonomo tini belai khani khakchoma hamjakma hambai maya phoro saimano tahuk tei bokuk song koloi somas tini nije panda phainai te ani khorangno khanawi tongnai joto lukurogno ani belai khene paipleya hambai जों साइमानो प्रत्येक बोसोर कलयनि राय बोसोराव वाइसा समाज नतयै बर'नि फेस्टिवल खालायजागौ तांगै हमले समाज करे हिके जों तामो समाज करे के चिन मंगसा करे आबनो बाङै तिनि समाजपति जातिनो काहि रक्षा खायनानि कलय समाजो तैदुल तंनानि खलाय समाजपति नांगौ ओ समाजपति न चिनि कलय समाज बनि जाति गोष्ठी बनि नाहारमो बनि आइडेन्टिटी जतनो जानि जानो तै तंनानि बागै जों तिनिवो काइसा तिनि कलय राय बान्दा 156 ইয়ার্স মানে 156 তম তিনি বাই তিনি সিক জোড়া খাই জাখা বনে ভাই তাকুক বুকুক র প্রত্যেকটি জাতির একটা সমাজ দङ বনি সমাজ রক্ষা খাইনানি একটা সমাজের প্রতি সমাজের দায়িত্ব দङ বনে ভাই তাকুক বুকুক তিনি অজরা ফাইনাই जों तिनि सोलोंमों जों तिनि मानलायमों जों तिनि वानसकमों ताकुक बुकुकनि मालायमों सिलायमों खालाय तिनि समाज बिसिंति खालायो जों तिनिवो अ पान्दानि बिसिंति सिनि कासे सोलोंमों सिनि वानसकमों सिनि व्यवहारनि जों तिनिवो अ जागाव फायै सुदु मेला फायमानि सिमिया जों साइमानो अरो बोसोक नायथथक चिनि सिरि सिटिनि सिमि कलय समाज सेंमानि सिमि पाइथक जरा आनि बोखाबाय आनि तिनि फैला ओ कलय समाजो तिनि फै कगमा सामानि बागै आं तिनि फैला नुगो आ समाजनि कालचार कैसे नीति बने बेलाय नायथक अहाय गलाय बरक दैदुलै दंनाय रकन साबै दंनाय रकन आं बेलायनो हामबाय मार ताखौ बखर बने बागै आं ते को गोबां सालियावै जत फाइनाय रक गाहाम गोरों दंदि तिनि फाइनाय रक बिसि बोरों न सिरि एके समाजनि कालचार नीति न जों सोलोङै थांनायनि दरकार आङो दरकार नांगौ आबनो बावैनो आं कयनाय तिनि जारा फाइनाय गाहाम गोरों खालायै नायै थाङै जों मा सोंनाय आसो कक जारैनो आनि कगनो मुथाखा जतनो हामबाय खुलुमबायखा Saban sariyawo.